صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ سلام ہو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ ویورز ویلکم کرتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل ایگرو کنسلٹنٹ ضیاء میں۔ گندم کی 3 نئی اقسام چیمپئن، نشان، NARC سپر، ان کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ NARC سپر کے بارے میں فیلڈ کے اندر ایک ڈیٹا وائرل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کچھ چینل پہ یہ نشر ہو رہا ہے کہ یہ 100 من تک پیداواری پوٹینشل رکھتی ہے۔ چلیں اللہ آپ کا بھلا کرے، کو 100 من پیداواری پوٹینشل والا کو ڈیٹا آپ نے وائرل تو کیا۔ چیمپئن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ 75 سے 80 من تک پیداواری صلاحیت رکھتی ہے۔ نشان بھی 75 سے 80 من کی پیداواری صلاحیت رکھتی ہے۔ نئی ورائٹیز ہیں، لوگ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بڑی مشکل سے ان کا سیڈ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ ان کے بارے میں ریویو کر دیا جائے۔ پہلے تو سوچا اکیلے ان کا ریویو کیا جائے، لیکن پھر ضمیر نے یہ بات گوارا نہیں کی، لہذا ان کے بارے میں آپ دوستوں کو جو غلط انفارمیشن ہے اس سے بھی بچانا ہے اور جو ان کی صلاحیت ہے وہ بھی بتانی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ NARC سپر کے بارے میں 100 من کی جو رائے آپ نے قائم کی ہے یہ درست ہے، اس لحاظ سے کہ پاکستان کی جتنی بھی لیٹسٹ ورائٹیز آ رہی ہیں وہ 100 من پیداوار کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اب ان کے اندر صرف NARC سپر کا نام مت لیں، یہ زیادتی ہے۔ آپ اس کے اندر سبحانی کی بھی بات کر سکتے ہیں، آپ دلکش کی بھی بات کر سکتے ہیں، آپ فخر بکر کی بھی بات کر سکتے ہیں، آپ بکر سٹار کی بھی بات کر سکتے ہیں، آپ MH21 کی بھی بات کر سکتے ہیں، آپ عروج کی بھی بات کر سکتے ہیں۔ پھر یہ جو کراؤن ہے یا جو تمغہ ہے یہ آپ صرف NARC سپر کے سر پر نہ سجائے، یہ ورائٹیز بھی اتنی ہی صلاحیت کی حامل ہے۔ لیکن بہرحال ہمارے کچھ سائنسدانوں نے لٹریچر پبلش کر دیے تھے، کیونکہ میں نے گندم میں 100 من پیداوار کا ایک پلان دیا تھا، تو میرے 100 من پیداوار کے پلان کا بڑا ٹھٹھا اڑایا گیا، اس کا مذاق بنایا گیا، اس کے بارے میں بڑی بحث ہوئی، لیکن اینڈ میں آ کے بات وہی ہوتی ہے اللہ کے فضل سے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ BOP کے بارے میں بات کی تھی، تیزابی کھادوں کے بارے میں بات کی تھی، سارے دوست اس لائن پہ آ گئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں، کہنا تو نہیں چاہیے، اللہ نے مجھے یہ استادی عطا کی ہے کہ میں جس بات پہ سائنٹیفک ریزننگ دے دیتا ہوں، میرا مالک، کیونکہ میں کسی ریزن سے بات کرتا ہوں نا، میں ایسے ہوا میں تیر نہیں چھوڑتا، سائنٹیفک بیسس کو دے کے بات کرتا ہوں۔ اب رستہ ڈھونڈنے کے لیے 100 من پیداوار کا ایک رستہ یہ نکالا ہے کچھ لوگوں نے کہ NARC سپر 100 من پیداوار دے سکتی ہے۔ اب چوری پکڑی گئی، وہ جو کہتے تھے کہ 100 من پیداوار نہیں آ سکتی، شاہ صاحب پاگل ہو گئے ہیں، ضیاء صاحب جو ہے نا یہ ایسے ہوا میں باتیں چھوڑ رہے ہیں، اب وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے NARC سپر کے سرے ہو گئے ہیں۔ NARC سپر 100 من پیداوار دے سکتی ہے، چلیں جی 100 من پیداوار دینے والی ورائٹی آپ کے پاکستان میں آ گئی ہے، مبارک ہو آپ کو۔ یہ میرے اوپر جو بوجھ تھا یہ میرے مخالفین نے اتار دیا، بوجھ اتار دیا ہے۔ اب اس کا 1000 گرین ویٹ ذرا دیکھتے ہیں، اس کی ذرا لیبارٹری ٹیسٹ کرتے ہیں۔ 1000 گرین ویٹ اس کا 42 سے 48 ہے، 1000 گرین ویٹ اس کا 42 سے 48 ہے، اور یہی پیرامیٹر ہے کسی ورائٹی کے بارے میں تجزیہ کرنے کا۔ اب اس کو 100 من وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جان چھڑانے کے لیے کہ 100 من والی ورائٹی آ گئی ہے، 100 من والی ورائٹی آ گئی ہے، مافیا بیج بیچنے کے لیے کبھی ایسا کام کرتا ہے۔ حقیقت آپ کو بتاؤں، دلکش، سبحانی، فخر بکر، بکر سٹار، عروج، نواب 21، ان کا بھی جو 1000 گرین ویٹ ہے وہ 42 سے 40، 48 یا 50 اس رینج میں آتا ہے، تو اس کی بھی پیداواری صلاحیت اتنی ہی ہے۔ چیمپئن اور نشان کی بھی پیداواری صلاحیت اتنی ہی ہے۔ یہ 3 نئی اقسام ضرور آئی ہیں، لیکن اللہ نے مجھے ایک موقع دے دیا ہے بات کرنے کا کہ وہ جو کہتے تھے کہ 100 من پیداوار نہیں آ سکتی، اب وہ 100 من پیداوار پہ آ گئے ہیں کہ پیداواری صلاحیت بتا رہے ہیں کہ 100 من ہے اس کی NARC سپر کی۔ تو جب میں نے اس کا تجزیہ کیا تو میں نے آپ دوستوں کو یہ بتانا چاہا کہ پیداواری صلاحیت ان کی بھی 100 من ہی ہے۔ صرف بات یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں ضیاء صاحب کی مخالفت کر بیٹھے تھے، اب ہم کس منہ سے بتائیں کہ ان کی پیداواری صلاحیت 100 من ہے؟ ہمیں اب شرم آتی ہے
हम किस मुंह से बताएं कि दिलकश भी 100 मन पैदावार ले सकती है, क्योंकि हम तो वीडियो पब्लिक कर चुके हैं ये 70 मन से ज्यादा नहीं दे सकती। हो अच्छा, वो कोई बंदा पिछले साल का है बेटा तो भानी 70 मन से ज्यादा नहीं दे सकती। अच्छा, एक बंदे ने कह दिया फखरे बकर 70-75 से नहीं दे सकती। डरते थे ये लोग, 100 मन की बात करते वक्त इनके पेपर लूज हो जाते थे। अब इन्होंने रास्ता ये ढूंढा है कि NAR से सुपर 100 मन दे सकती है, लेकिन NAR से सुपर की भी सलाहियत उतनी है जितनी उनकी है। लेकिन बहरहाल रास्ता खुल गया, रास्ता खुल गया है कि 100 मन पैदावार आप दोस्त ले सकते हैं। रास्ता खुल गया है, आपको मुबारक हो। आज का ये प्रोग्राम आप दोस्तों के लिए। रास्ता खुल गया है कि 100 मन पैदावार सलाहियत हमारी वैरायटीज में है। हमारे अंदर कुछ कोताहियां हैं, हम कुछ नॉन प्रोफेशनल अप्रोच के साथ चलते हैं, लोगों को गलत बातें बता बैठे होते हैं, फिर आप उस पर डांटे जाते हैं, फिर उस पर पक्के हो जाते हैं कि बस साहब हमारे मुंह से ये बात निकल गई है। हमारी 3 साल पहले की बात और होती है, 2 साल पहले की बात और होती है, इस साल हमारी बातें और है। हर साल हमने एक नया रूप डालना था, गिरगट की तरह हम रंग बदलते हैं। अब फंस गए हैं, अब फंस गया है, क्योंकि 90 मन तक तो पैदावार लोग ले रहे हैं, दिलकश से, अरूज से, जुबानी से, फखरे बकर से 95 मन तक भी लोगों ने पैदावार ली है। अब किस मुंह से बताएं कि ये 100 मन की पैदावारी सलाहियत रखती है कि नहीं रखती, क्योंकि वो तो बता चुके हैं ये 70-75 वाली हैं। अब कैसे अपनी बात को निगेट करें, अपनी बात की नफी कैसे करें, लेकिन अब फंस गए हैं। अब रास्ता फिर ये ढूंढा है कि NARC सुपर के साथ पर ये सेरा सजा कर इस टेंशन से निकलना चाह रहे हैं। तो NARC सुपर बेसिकली 100 मन पैदावारी सलाहियत रखती है, लेकिन ये जहन में रखें कि बाकी वैरायटीज भी 100 मन की पैदावारी सलाहियत रखती हैं। इनका भी 1000 ग्रेन वेट उतना ही है, इनके भी करैक्टर उतने ही हैं। तो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान 100 मन गंदम वाले ख्वाब की तरफ रवां दवा है। इंशाल्लाह हम जब ज़राअत में बेहतर हो जाएंगे, हमारी जुस्तजू बेहतर हो जाएगी, हमारे इरादे पक्के और मुस्तहकम हो जाएंगे, तो हम 100 मन पैदावार ले लेंगे। अभी तो हमारी ज़मीनों की pH देखें नामुनासब है, ज़मीनों में नामियाती मादा नामुनासब है, खादों का प्लान हमारा रवायती है, हम नए प्लान पे चलना मुनासिब नहीं समझते। हम फोलियर स्प्रे की बात करते हैं तो डर जाते हैं, हम तदाबी खाद की बात करते हैं तो डर जाते हैं। गिने चुने लोग अभी हमारे प्लान पे चल रहे हैं, गिने चुने लोग अभी चल रहे हैं। तो लेकिन बहरहाल NARC सुपर के बारे में अब वीडियोज आएंगी, ये मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ आपको। NARC सुपर के बारे में वीडियोज आएंगी कि 100 मन पैदावारी सलाहियत रखती है, ये वीडियोज आएंगी। लेकिन मैं पहले ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ आपको कि दिलकश, सुबहानी और अरूज के बराबर की वैरायटी है, इसमें भी उतनी ही सलाहियत है। दिलकश, अरूज और सुबहानी भी 100 मन तक पैदावारी सलाहियत रखती हैं। NARC सुपर भी 100 मन की पैदावारी सलाहियत रखती है। नवाब सादिक भी 100 मन की पैदावारी सलाहियत रखती हैं। फखरे बकर स्टार भी 100 मन की पैदावारी सलाहियत रखती हैं। निशान और चैंपियन भी 100 मन की पैदावारी सलाहियत रखती हैं। आप दोस्तों के पास पहले 8 वैरायटीज थी जो 100 मन की पैदावारी सलाहियत रखती थी, 3 नई अक़साम आ गई है। अब आपके पास 11 अक़साम है जो 100 मन की पैदावारी सलाहियत रखती है। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। शुक्रिया अहसान, शुक्रिया पाकिस्तान, वस्सलाम।